Hello mga kamegs, good morning. So nagluto day ko og salad na ginataang puso sa saging. So ang akong ingredients ani mga kamegs kay na ay bombay, luya, espada nga sili duha ka buok, ibutangan na ako og black pepper, crushed red pepper, tapos asin, bitsin, sugar, og ajinomoto. Diba? So, salad sa tag puso mga kamegs kay gimingaw kog salad sa puso. So, lami kaayo, mamahaw ta. Super yummy, super creamy. So, pais na ni, pwede namin mamahaw.